السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده في قناتي زهره المطبخ. في حلقه اليوم غادي نقدم لكم ميني كيش بالسومو والقرعه، كيجيو غزالين وسهلين في التحضير. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Zahrat al-Matbakh. Pour aujourd'hui, je vais vous préparer des mini quiches au saumon et à la courgette. Donc on va passer aux ingrédients. غادي نمروا المقادير. العجينه المكسره غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال الماء، الملحه والبزار. الحشوه ديالنا غادي نحتاجو 150 غرام ديال السوريمي، 100 غرام ديال السومو مدخن او السلمون المدخن، 250 غرام ديال القرعه، تقريبا 2 قرعات متوسطين، واحد البصله، 3 ديال البيضات، معلقه ديال بيستو ولا اوراق الحبق، 4 الفرماجات، 100 غرام ديال القشده الطريه دائما الملحه والبزار، و30 غرام ديال الزويته. Pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de farine pour la pâte brisée, 100 g de beurre, 60 g d'eau, du sel, du poivre. Ça, c'est la pâte brisée. Donc, pour les ingrédients de la farce, on aura besoin de 150 g de surimi, 100 g de saumon fumé, 250 g de courgettes, équivalent 2 courgettes moyennes, un oignon, 3 œufs, une cuillère de pesto, sinon on peut la changer avec quelques feuilles de basilic, 4 fromages, 100 g de crème fraîche, du sel, du poivre et 30 g de l'huile de tournesol. Donc on va passer à la préparation. غادي نمروا لعمليه العجن. غادي ناخذوا 200 g ديال الدقيق، 200 g de farine, غنضيفوا ليها 100 g ديال الزبده. On va ajouter les 100 g de beurre, en préférence mou. من الاحسن يكون الزبده شويه رطبه دايبه، يعني مخرجينها من قبل. فوالا غادي نسدو، غادي نديرو مود بيتران دقيقه. فوالا وغادي نبداو كنضيفو 60 غرام ديال الماء ديالنا من الفوق. Donc on va mettre 1 minute mode pétrin. On va ajouter les 60 grammes d'eau par le couvercle. Voilà. On va la laisser pétrir et on se retrouve après. On n'oublie pas le sel et le poivre. Voilà la pâte وجدت لينا بحال هكا. غادي نريزيرفيوها، نديروها فواحد الفيلم اليمونتير وندخلوها للثلاجه لواحد لمده 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه. Donc on va réserver notre pâte brisée. On va la filmer, on va la mettre au frigidaire une bonne 15 minutes à peu près, le temps qu'on prépare la farce. الآن غادي نمروا لتحضير الحشوه. On va passer à la garniture. On va ajouter l'oignon. On va le hacher 5 secondes vitesse 5. غادي نطحنوه 5 ديال الثواني فيتاس 5. فوالا البصله ديالنا تقطعات. Voilà l'oignon ils sont hachés. Donc غادي نضيفوا عليه الكورجيت القرعه ديالنا. On va ajouter les courgettes. On va hacher 3 secondes vitesse 5. غادي نطحنوه 3 ديال الثواني فيتاس 5. Voilà. Les légumes sont hachés. بهذا الشكل. غادي نهبطوا الجناب مزيان بحال هكا. غنضيفوا الملحه. On racle les parois, on ajoute du sel et du poivre et nos 30 g d'huile de tournesol pour moi. On peut mettre aussi l'huile d'olive si vous voulez. Donc voilà. On va cuire le tout 6 minutes, 110 pour la température, vitesse cuillère sens inverse. غادي نطيبوا له كل 6 ديال الدقائق 110 درجات اتجاه المعاكس المعلقه. في هذا الاثناء انا صلحت العجينه ديالي. Le temps que les courgettes sont en train de cuire, moi j'ai étalé ma pâte. Je prends un emporte-pièce, je coupe des rondelles. La pâte pas trop fine, pas trop épaisse non plus.
العجينه ما تكونش غليظه بزاف ما تكونش رقيقه في نفس الوقت. غادي ناخذ واحد القطعه بهذا الشكل، غادي نقطع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. انا سبق ليا وشميزيت لي مول ديالي، درت لهم الورق ديال الطهي. j'ai préalablement chemisé mes moules pour que je sois sûre qu'il y a pas d'accident à la fin. غادي ناخذ العجينه ديالي بهذا الشكل وغادي نلبس المول ديالي بهذه الطريقه هذه. ما نساوش الجناب بهذا الشكل هذا. انا غادي نكمل ولا نعاودها. انا وجدت العجينه ديالي درتها في الكويسات في القوالب الفرديه ونتقبوها شويه. دونك فوالا moi j'ai mis ma pâte brisée dans des moules individuels et j'ai piqué avec la fourchette. Donc les courgettes normalement ils sont prêts. On va les passer dans la passoire pour évacuer tout l'eau. Donc غادي نصفيو البصله والقرعه ديالنا نديروهم هكذا في البانيي ديال الترموميكس ديالنا. غادي نصفيهم من الماء نهائيا باش نمروا للطريقه ديال التحضير ديال الفلون. Donc on va passer pour la préparation du flan. Pas besoin de rincer le bol, بلا ما نغسلو le bol direct. انا غادي نطلع لكم بحال هكا. غادي نضيفو 100 غرام ديال القشده الطريه ديالنا، 3 د البيضات، 4 الفرماجات، معلقه ديال بيستو، ملحه والبزار. Donc on a ajouté 200 g de crème fraîche, 4 fromages, du sel, du poivre. Je vais ajouter les 3 œufs. Je vais mélanger le tout. 5 secondes, vitesse 5 et je vous retrouve pour terminer. Voilà, داكشي تطحن لينا تخلط مزيان. Voilà, c'est bien mélangé. On va ajouter les courgettes bien essorées. غنضيفوا عليهم ديك القرعه والبصله ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي نطحنوهم ولا بالاحرى نخلطوهم. نسيت ما ضفتش، غنضيف حتى السوريمي حتى هو. جو في ajouter aussi les surimi. Donc on va mélanger 7 secondes. Sens inverse, vitesse 3. غادي نخلطوا الكل 7 ديال الثواني فيتيس 3 اتجاه المعاكس. تناخذوا السمون ديالنا تنقطعوه شرائح بحال هكا وكنثبتوه في الكاع ديال لي مول ديالنا بهذا الشكل هذا. Voilà, je coupe le saumon en petits morceaux. Je le tapisse dans le moule comme ça. Voilà. فوالا الان كناخذوا ديك الحشوه ديالنا ولا ديك العماره اللي وجدنا بحال هذا الشكل هكذا وغادي نصبوها في الكيسات ديالنا ولا في القوالب ديالنا بهذا الشكل. Donc voilà, on prend notre préparation et on va remplir le moule de quiche et on va les enfourner. ها هما لي كيش ديالنا تقدموا لكم بهذا الشكل هذا. خرجتهم من الفران، درت عليهم شويه تاع الفرماج محكوك اختياري الا ما بغيتوش تيبقى الذوق ديالكم. نتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لي فيديو باش تواصلوا بالجديد. Voilà les résultats. Je vous présente mes quiches comme ceci avec un peu de fromage râpé en sortant du four. J'espère que la recette d'aujourd'hui elle vous a plu. Je vous donne un rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de partager et liker les vidéos pour recevoir les nouveautés. À très vite. Ciao ciao.